Bonjour les amis. Aujourd'hui, on a d'autres phrases à apprendre. Commençons. Arrête de faire des bêtises ou je vais me mettre en colère. Arrête de faire des bêtises ou je vais me mettre en colère. Arrête de faire des bêtises ou je vais me mettre en colère. توقف عن فعل الحماقات وإلا سوف أغضب. Arrête, توقف de faire des bêtises عن فعل الحماقات faire فعل أو عمل des bêtises حماقات مثل ما نقول أو أفعال غبية أو je vais me mettre en colère. هي تعبير هكذا يأتي كجملة واحدة je vais me mettre en colère يعني سأغضب mettre en colère أغضب هكذا يعني تأتي جملة كاملة لتدل على شيء معين هو تعبير يكون هكذا في اللغة الفرنسية. Chaque fois que je le vois partir de la maison, je suis triste. Chaque fois que je le vois partir de la maison, je suis triste. Chaque fois que je le vois partir de la maison, je suis triste. كل مرة أراه يخرج من المنزل أحزن. Chaque fois, كل مرة أو كلما que je le vois partir de la maison عندما أراه يخرج من المنزل maison المنزل partir يخرج أو يغادر je suis triste أحزن triste أحزن يعني فعل الحزن لكن je suis قصدي صفة الحزن je suis triste أحزن. Ton projet me surprend, il me laisse perplexe. Ton projet me surprend, il me laisse perplexe. Ton projet me surprend, il me laisse perplexe. Ton projet مشروعك me surprend يفاجئني. Il me laisse perplexe يجعلني مدهوشا أو متحيرا. Ton projet مشروعك يفاجئني. Il تعود على projet. Il me laisse يتركني مندهشا أو متحيرا perplexe. Pour répondre à ce questionnaire, il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. Pour répondre à ce questionnaire, il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. Pour répondre à ce questionnaire, il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. Pour répondre لأجل أن يجيب على هذه الأسئلة أو على هذا الاستبيان il faut réfléchir يجب أن يفكر plus loin que le bout de son nez يجب أن يفكر أبعد قليلا عن طرف أنفه يعني من أجل أن يجيب على هذه الاستبانة يجب أن يفكر بعيدا عن طرف أنفه يعني هو تعبير الترجمة حرفية لكن دليل أو تعني أنه يجب أن يفكر أبعد من ذلك يعني لا يفكر في مجرد ما يحيط به يجب أن يوسع من تفكيره. Pour répondre à ce questionnaire, il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. Ne sois pas si impatient. Tu sais que j'arrive toujours à l'heure. Ne sois pas si impatient. Tu sais que j'arrive toujours à l'heure. Ne sois pas si impatient. Tu sais que j'arrive toujours à l'heure. لا تكن غير صبورا. أنت تعلم أنني آتي دائما في الوقت.
ne sois pas si impatient. Impatient يعني شخص ليس عنده صبر. فالشخص يقول الآخر يقول له لا تكن غير صبورا، يعني تحلى بالصبر. tu sais أنت تعلم que j'arrive toujours أنني آتي دائما à l'heure في الوقت. Je ne te dis pas comme j'ai été surpris en la voyant arriver déguisée en poisson. Je ne te dis pas comme j'ai été surpris en la voyant arriver déguisée en poisson. Je ne te dis pas comme j'ai été surpris en la voyant arriver déguisée en poisson. Je ne te dis pas comme j'ai été surpris. لا أقول لك كم كنت متفاجئا en la voyant برؤيتها. ولماذا قلناها؟ لأن لدينا لا en la voyant. إذا كنا نريد أن نقول برؤيته فلا نقول en le voyant. نكمل en la voyant برؤيتها arriver آتية déguisée متنكرة en poisson بشكل سمكة. poisson سمكة. يعني لا أقول لك كم كنت متفاجئا برؤيتها آتية متنكرة بشكل سمكة. Si tu n'étais pas si distrait, tu aurais mis les deux chaussures de la même couleur. Si tu n'étais pas si distrait, tu aurais mis les deux chaussures de la même couleur. Si tu n'étais pas si distrait, tu aurais mis les deux chaussures de la même couleur. لو لم تكن مشتتا هكذا لكنت وضعت حذائيك أو فردتي الحذاء بنفس اللون. يعني يبدو أن الشخص الذي يكلمه يلبس فردتين مختلفتي اللون من الحذاء. فيقول له إذا لم تكن مشتتا لكنت لبست حذائين متشابهين. Si إذا tu n'étais pas لم تكن si distrait يعني مشتتا لدرجة tu aurais mis لكنت وضعت أو لبست les deux chaussures فردتي الحذاء de la même couleur بنفس اللون. Mais non, je te pardonne, je ne suis plus fâchée, rassure-toi. Mais non, je te pardonne, je ne suis plus fâchée, rassure-toi. Mais non, je te pardonne, je ne suis plus fâchée, rassure-toi. Mais non، لكن لا، يعني الشخص الذي يقول هذه العبارة متفاجئ. لكن لا، je te pardonne أنا أسامحك. Je ne suis plus fâchée لم أعد غاضبا. rassure-toi اطمئن. يبدو أن الشخص المتحدث كان قد غضب من أمر ما، فأتى الشخص الذي يكلمه بهدية لكي يرضيه، ولكن الشخص كان قد رضي، فلذلك هو تفاجأ بتلك الهدية فيقول له مي نو، لكن لا أنا أسامحك، لم أعد غاضبا، rassure-toi اطمئن. فكيف عرفت أن المتكلم ذكر وليس أنثى؟ من كلمة فاشي. فاشي هنا تنتهي فقط ب أو أكسنت أيغو، لم نضف لها أو. إذا كان المتحدث أنثى لكانوا قد أضافوا إليها أو، يعني فاشي اف ا شابو سي هاش أو أكسنت أيغو أو، لكن هنا فقط لم نضف الأو، لذلك المتحدث ذكر. Tu n'as pas à avoir peur, je reste à tes côtés pour t'épauler. Tu n'as pas à avoir peur, je reste à tes côtés pour t'épauler. Tu n'as pas à avoir peur, je reste à tes côtés pour t'épauler. Tu n'as pas à avoir peur. ليس عليك أن تكون خائفا. peur خائف. ليس عليك أن تكون خائفا. Je reste أنا أبقى
بجانبك à tes côtés بجانبك pour t'épauler لكي أساندك، يعني ليس عليك أن تكون خائفا، أنا أبقى بجانبك لكي أساندك. للمعلومة les épaules هما الأكتاف، فهنا الفعل منها épauler ليس الفعل من أكتاف، لكن يقال بمعنى السند، أساندك، مثل ما أتت هنا في هذه الجملة. J'attendais mon cadeau pour aujourd'hui. Ils m'ont oublié. Je suis déçue. J'attendais mon cadeau pour aujourd'hui. Ils m'ont oublié. Je suis déçue. J'attendais mon cadeau pour aujourd'hui. Ils m'ont oublié. Je suis déçue. J'attendais mon cadeau pour aujourd'hui. Ils m'ont oublié. Je suis déçue. J'attendais كنت أنتظر هديتي mon cadeau هديتي pour aujourd'hui لهذا اليوم aujourd'hui اليوم. Ils m'ont oublié نسوني. Je suis déçue أنا أشعر بخيبة أمل. déçue يعني الشعور بخيبة الأمل. يعني كان الشخص المتكلم يقول كنت أنتظر هديتي لهذا اليوم لكنهم نسوني، يعني أنا أشعر بخيبة أمل. Ce que j'aime chez ce collègue, c'est qu'il sait être prévenant avec chacun d'entre nous. Ce que j'aime chez ce collègue, c'est qu'il sait être prévenant avec chacun d'entre nous. Ce que j'aime chez ce collègue, c'est qu'il sait être prévenant avec chacun d'entre nous. Ce que j'aime ما أحبه chez ce collègue مع هذا الزميل c'est qu'il sait هو يعني أنه يعرف c'est qu'il sait être prévenant يعرف كيف يكون منتبها avec chacun d'entre nous مع كل واحد منا. يعني ما أحبه في هذا الزميل هو أنه يعرف كيف يكون منتبها مع كل واحد منا. C'est tout pour aujourd'hui. À tout à l'heure. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. على النبي صلوا صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظل